नमस्कार, जय राधे, राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम, राधे রাধে। গীতা, যে পরম পদে গমন করলে জীবকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না, সেই পাদপদ্ম লাভের উপায় কি? এর উত্তর হলো শরণাগতি প্রধান উপায়। শরণাগতি প্রধান উপায়। যে পরম পদে গমন করলে জীবকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না, সেই পাদপদ্ম লাভের উপায় কি? এর উত্তর হলো শরণাগতি প্রধান উপায়। জয় রাধে, রাধে শ্যাম, রাধে রাধে, জয় বৃন্দাবন বিহারী লাল की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। नमस्कार।